अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब सुकून में होंगे। आज एक खूबसूरत दिन और इस वक्त हम हैं अप्रैल मिड में 2026 में। वेदर बेहतर हो रहा है। एक अरसे बाद मैं ये बना रहा हूँ। लास्ट हम गए थे, सेंट जॉन्स का टूर किया था, न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर। वापस आके बहुत बिजी हो गया अपने कामों में। एडिटिंग भी बहुत स्लो हुई, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन अब स्पीड करेंगे इस साल। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं व्लॉग बनाऊंगा, जितने भी बना सकूं, क्योंकि मेरा जो व्लॉग बनाने का मकसद जो है वो कमर्शियल नहीं है। मेरा व्लॉग बनाने का मकसद अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ये चीज़ें करना, और जो लोग ज्वाइन करें मुझे यूट्यूब के ऊपर वो भी फैमिली का मेम्बर ही होंगे। तो इस तरीके से मैं ये कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं कोई इतना डिसिप्लिन नहीं होता अपने कामों में। अपने रोटी भी तो कमानी है, उस सिलसिले में बिज़ी होता हूँ। लेकिन इस साल मेरा प्लान है, दिल मेरा करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाइक चलाऊँ, लेकिन यहाँ पे वेदर कनाडा के अंदर ये ग्रेटर टोरंटो का एरिया कोई पता नहीं चलता। अभी किसी दिन चला जाता है 20+ और कभी एकदम डाउन। लेकिन इस साल जो जो दिन मिलेंगे मैक्सिमम करेंगे। और उम्मीद है आपको सेंट जॉन्स का ये टूर पसंद आया होगा। मेरा तो लाइफ टाइम एक वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस था, अमेजिंग। और मैं वहाँ पे दोबारा वापस भी जाऊँगा, और अगली दफ़ा मैं अपने इस पे एसयूवी पे जाऊँगा, जहाँ पे मैं पीछे आराम से सो भी जाऊँ, ना होटल का डर हो, ना रात होने का डर हो, क्योंकि वो काफ़ी खुले इलाके हैं तो वहाँ पे मसला हो जाता है। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, इसको डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे बाइक पे जाना एक एडवेंचर तो है, एक वो माइलस्टोन तो है, जैसा मैं बता रहा था अपने टूर में भी। लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल और इन्जॉय जो आप करते हैं आप गाड़ी में, और कैंपर या एसयूवी हो जिसमें आप सो जाएं, क्योंकि वहाँ पे बड़ी जगह है जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करें, पार्क करें और आप सो सकते हैं। वहाँ पे अलाउ करते हैं, बल्कि हाईवेज़ के ऊपर भी उन्होंने साइड पे छोटे छोटे पार्किंग एरिया बनाए हैं जहाँ पे आरवीज़ और आप अपनी एसयूवी खड़ी करके, गाड़ी खड़ी करके सो सकते हैं। और वो बहुत सेफ़ और बहुत बहुत ही अच्छे इलाके हैं। वो नोवा स्कॉशिया हो, न्यू ब्रांसविक हो, न्यूफाउंडलैंड हो, क्यूबेक हो, हर जगह अंटारियो हो, बहुत सेफ़ हैं। यहाँ बहुत सारी कैंपिंग के एरिया भी हैं। वहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको हो वाइल्ड लाइफ है, रुकें, अंधेरा भी हो जाए, गाड़ी में बैठ के ड्रोन शॉट्स लें, आपको मज़ा आता है। लेकिन इसमें ये था कि डिस्टेंस इतने ज़्यादा थे कि वो व्लॉग बनाने से ज़्यादा था कि जल्दी जल्दी पहुंचो, रात हो रही है, रात हो रही है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। वहाँ पे कोई भी, बल्कि डे टाइम के ऊपर भी कुछ ऐसे इलाके थे, या मोस्टली हर दिन ही ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पे डे टाइम पे भी आप वहाँ पे आधा पौना घंटा भी खड़े हैं तो शायद एक गाड़ी गुजरे। तो जो जो रात होनी शुरू होती है वो भी चांस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वो जगह है बड़ी ज़बरदस्त। ये मैं बता रहा हूँ जो रास्ते में आते हैं दरमियान में पैचेस। अदरवाइज़ हर थोड़ी देर बाद, कोई घंटे बाद आपको टाउन मिल जाता है, तो वो गाड़ी ठीक हो तो फिर है, अदरवाइज़ दूर है दरमियान में अगर आप फंस जाएँ। सेंट जॉन्स जाना, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जगहों पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं कि मैं वहाँ वापस जाऊँ। और आपके भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे भेज सकते हैं और मैं आपके आंसर करूँगा इस पे या इंस्टाग्राम के ऊपर। तो अभी हम अपनी मोटरसाइकिल को देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें मैंने ऐड की है। ऐड तो एक ही की है, ये आपको नज़र आ रही है। ये मैंने एक बॉक्स था, ये मंगवाया था। मुझे ये बॉक्स बड़ा यूज़फुल लगा है। अब ये बॉक्स जो है ये बहुत हेल्पफुल है। इसके अंदर मेरी छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ये मैंने ग्लव्स इसके अंदर रख ली हैं, अपना ये नेक पे पहनने वाला स्कार्फ रख लिया है, तो ताकि फ़ौरन जाते हुए मैं इसके अंदर हेलमेट भी अपना रख देता हूँ, तो ये अच्छा है। और इसका मैं ये चीज़ कहूँगा, मैंने कोई बहुत महंगे वाला नहीं लिया, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। ये पता नहीं कोई $100 का है या अंडर $100 है। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे, वो बता रहे थे जो $400-400 के। मैं कहा यार व्हाई शुड आई वेस्ट मनी, प्लास्टिक का बना हुआ है, टूट भी जाएगा, नया ले लेंगे। और इसकी यूटिलिटी यही है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें आ जाए मैं जाके। और दूसरे जो महंगे वाले हैं वो हैवी भी हैं, जो कि मैं नहीं रखना चाहता। ये बड़ा लाइट वेट है, अच्छा प्लास्टिक है। अब मैं आपको इस बाइक का 20,000 किलोमीटर इस पे पूरे कर लिए। हम जब निकले थे तो हमारे 12,000 किलोमीटर थे। अब इसके 20,000 किलोमीटर पूरे हो गए, तकरीबन
8,000 किलोमीटर्स में चला के आया हूँ, आना जाना और आना, ठीक है। अब इसके टायर आप देखें इसका क्या हाल है, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे कहूँगा मैं पहुँचा हूँ, क्योंकि मैं जब वापसी पे चला रहा था ना तो ये मुझे फील हो रहा था ये टायर पूरा, और 20,000 किलोमीटर हो गया। ये डनलॉप का टायर था, ये 50-50 टायर था, तो वो कहते हैं इन्होंने मैन्युफैक्चर करने बंद कर दिए, क्योंकि ये जब मैंने बाइक खरीदी थी उसके साथ ही ये टायर आया था, तो अब ये डनलॉप नहीं बना रहा। तो अभी मैंने ऑर्डर किया है, वो प्रेरालिक है, वो 60-40 मिला है, 50-50 नहीं मिला मुझे, लेकिन वो भी ठीक रहेगा। वो कहता है आपको फील भी नहीं होगा कि आपका ये है। इसका चेन का इशू जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, सब मुझे कह रहे थे कि परफेक्टली फ़ाइन है जब भी मैं होंडा के पास गया हूँ। ये बड़े कामयाब रहे हैं जो साइड पे मैंने लगाए थे लगेज के लिए, ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। अभी ओके, बाकी इसका ऑयल मैंने आके चेंज किया था, और ऑयल इसका बिल्कुल पहले मैं जाके ऑयल चेंज करा था होंडा वालों से, वो मेरे से चार्ज कर रहे थे $113 इस तरह कुछ था। मैं उधर गया, यहाँ पे हमारे कनेडियन टायर स्टोर है जहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं सारे मोटरसाइकिल ऑटो से रिलेटेड, तो मैं वहाँ जाके चेक किया कि जो ऑयल इसमें यूज़ होता है, मुझे $30 का मिला, जिसमें ऑलमोस्ट 2 ऑयल चेंज होंगे। मैंने खुद ही इसका ऑयल चेंज किया, ये नीचे से खोल के। ये भी मुझे एक और थी कि जी जितने लोगों से बातें सुने वो आपको बताते जी स्किड प्लेट या इंजन प्रोटेक्शन उतारनी पड़ेगी, कोई ज़रूरत नहीं उतारने की, वो मैंने हल निकाल लिया था। इसके ये फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर मुझे मिला था तकरीबन $10 का, शायद अंडर $10 मिला। तो मैंने आप समझें कि इसका ऑयल चेंज कर लिया अबाउट $25 में मुझे पड़ा होगा ऑयल, बल्कि कम, $30 का तो वो मिला था वो, और $7-8 का ये मिला था, आई एम श्योर कि अंडर $10 था। तो मैंने $25-30 में ऑयल चेंज कर लिया, तो $120 में मैं कुछ 4-5 ऑयल चेंज कर लूँगा, विच इज़ वेरी गुड। ये मैं कहूँगा ज़रूर लगवाएं। ये जब खुदा न खास्ता बाइक नीचे गिरे, 2 दफ़ा गिरी है, ये स्क्रैचेस लगे हैं, दैट्स इट, और कोई स्क्रैच नहीं आया। अगर ये ना होता तो ये डेफिनेटली मेरी ये लेवर टूट जाना था। फिर मैं जब पुल पे गिरा था एक दफ़ा, वो जो बंदे को मैं दे रहा था जिसको मैं हेल्प कर रहा था, उसी ने गिरा दिया, आपने वीडियो में देखा होगा। और दूसरा ये जब मैं गिरा था उधर ब्रिज के ऊपर, इस तरफ गिरा था। तो ये एक बहुत बड़ी सेफ्टी है। ये भी टूट जा रहा था, और मोस्टली मेरा हाथ है जो, वो भी हो सकता था, क्योंकि मेरा हाथ मैंने नोट किया था कि मैं गिर भी गया था। ऑफ कोर्स मैंने हाथ रखना था, नहीं तो बाइक किसी और तरह होती। तो मेरा इसको भी सेफ किया है, आर्म को भी और इसको भी, रिस्ट को भी। फिर इसका अब ये थोड़ा सा इसका मसला था, ये भी ठीक है, लेके गया हूँ दोबारा होंडा के पास, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास घर में पड़ा था, मैंने ऑयल इसको थोड़ा सा किया था। ये वाला जो हिल रहा था ये भी ठीक है, फिट है, वो वहीं पे उसने सेंट जॉन्स में कर दिया था जब निकलते हुए। इसका अगर मैं 20,000 किलोमीटर का आपको रिव्यू दूं होंडा CB 500X की, तो मैं आपको चीज़ बताऊं कि ये अमेजिंग बाइक है। जितना मैंने इसके बारे में सुना था, जितना पढ़ा था, जो भी आप कह लें, इसके बारे में रिसर्च की थी, ये उससे ज़्यादा एटलीस्ट मैंने इसको पाया है। इसकी फ्यूल कंजम्पशन कई जगहों पे जब फ्लैट चल रही होती थी और मैं रीजनेबल स्पीड पे रखता था, 54, 52 इस तरह चल रही थी, और नॉर्मल चलती है तकरीबन अबव 30 लीटर्स पर किलोमीटर, विच इज़ अमेजिंग, इतने सामान के साथ। लेकिन जब अब मैं पहाड़ों के ऊपर चढ़ता था और वहाँ पे काफ़ी कंज्यूम होता था, लेकिन स्टिल मुझे कभी भी 25 से नीचे नहीं मिला। ये बहुत अच्छी बाइक है। इसकी पावर की बात करें, मुझे एक दफ़ा भी फील नहीं हुआ किसी किस्म का
اس کی پاور کا ایشو ہے. پیچھے تقریباً 200 kg سے زیادہ ویٹ تھا. مطلب کہ یہ بائک امیزنگلی گڈ ہے. کبھی فیل نہیں ہوا تھا کہ میری سپیڈ کم ہے. بڑی بائکس کے ساتھ میں چلاؤں، ان کے ساتھ میں نے ان کی سپیڈ کے ساتھ اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے، وہ جو بھی ہے ٹھیک ہے. تو اس بائک کے اندر کوئی وائبریشن نہیں ہے، کسی قسم کی بریکس یا ہوتا ہے آپ کو کنٹرول سے باہر جا رہی ہے. لیکن اگر ٹرک پاس سے گزریں تو وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. یہ 199 kg اور دوسری بائکس جو ہیں 500 600 700 kg تو وہ فرق پڑتا ہے. لیکن پھر ان کو کنٹرول کرنا بھی اس لحاظ سے مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ ایڈونچر بائک ہے، اس کے اوپر میری کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ میں کدھر جاؤں. میری کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ میں جی آف روڈ نہیں کر سکتا، میں یہاں سے اس جگہ پہ نہیں چلا سکتا، یہ ڈرٹ ہے یا مجھے کوئی پرابلم آئے گی، میں اتنا اوپر سے نیچے نہیں آ سکتا یا اتنا اوپر چڑھ نہیں سکتا، یا میں وہاں پہ روک نہیں سکتا. کیونکہ جب آپ بائک اوپر جا رہے ہوں آپ کو روکنی پڑ جائے تو آپ کو بڑا اسٹرانگلی اس کو فرملی ہولڈ کرنا پڑتا ہے. بریک بھی لگا دیں تو اس کا بیلنس تھوڑا سا ہو. تو ایک دفعہ یوں ہوئی تو وہ گئی. آپ نے دیکھا ہوگا وہ سینٹ جانس میں جو لوگ ادھر کھڑے تھے جن سے میں گیس اسٹیشن میں بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میری بائک تقریباً 900 pounds ہیں. تو یو کین ویل امیجن. تو یہ مطلب کہ 20,000 کلومیٹر اس کا ٹائر چلنا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اور اگلا ٹائر کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو میں نے کوئی اس کو فرق پڑا ہے. اس بائک کی فیول کنزمپشن میں نے آپ کو بتائی. آئل اس کا 8,000 کلومیٹر سے چینج ہوتا ہے. باقی اس کے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے کوئی چیز فیل ہی نہیں ہوئی کہ اس کے کرنے کی. اس کی سیٹ مناسب ہے، مجھے انکمفرٹیبل نہیں لگی. ہاں مجھے شروع میں انکمفرٹیبل لگی، پھر میں نے اس کو بیسیکلی لرن کیا کہ مجھے انکمفرٹیبل کیوں لگ رہی ہے. جب پسینہ آتا ہے تو پھر آپ کو ادھر ریشز ہوتے ہیں، پھر آپ کو یہاں پہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے. ادروائز یہ ٹھیک ہے. اس کا میں نے حل یہ نکالا ہے کہ کوشش کریں 100 کلومیٹرز کے بعد اپنے آپ کو روک کے اپنے آپ کو ریلیکس کریں. اگر آپ کی کیپیسٹی زیادہ ہے تو 150 کلومیٹر. لیکن اگر موسم ٹھیک ہے تو پھر تو میں نے اس کے اوپر 300 250 300 کلومیٹر وداؤٹ بریک کی ہے، پسینہ نہ آئے. باقی سیٹ مجھے ٹھیک لگی ہے. یہ میری اپنی لرننگ ہے اپنے لیے، ہو سکتا ہے دوسروں کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہو. حیران ہوں ایسے میں، میری بریکس خراب، پیڈس خراب ہوئے ہیں، نہ مجھے مطلب کہ کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں. میں حیران ہوں. میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کی مینٹیننس کروں. میں ہونڈا کے پاس لے گیا، وہ کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، چین اس کی ٹھیک ہے، اس کے پیڈس ٹھیک ہے، بریک پیڈس. اتنے چلا کے آنا، وہ نیچے اتر رہا تھا، بریکس لگا رہا تھا، کہتا دس ہونڈا. تو یہ امیزنگ بائک ہے اور میں تو بہت امپریس ہوں اس بائک سے. اور میں تو نو ونڈر کہ میں نے اس بائک کو لینے کے لیے اتنا ویٹ کیا تھا. اینڈ آئی ایم لکی کہ مجھے یہ کلر بھی ملا. مجھے کلر بھی بہت پسند ہے. اور باقی اب مجھے اس کے اندر کچھ چیزیں لگانی ہیں. اس کے بعد مجھے صرف ایک چیز فیل ہوتی ہے کہ میں شاید ادھر پروٹیکشن لگاؤں. یہ پروٹیکشن میں اس لیے نہیں لگا رہا، وہ پھر وائبریشن ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں، لیکن مجھے وہ یہ بھی ہے کہ ادھر پاؤں رکھ لیں. تو یہ سین ہے سارا. مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی کیونکہ بنانے کی ویڈیو پہلے، کیونکہ میں اپنی ایس یو وی جو باہر کھڑی یہ بھی کھڑی کرتا تھا، کیونکہ ادھر بھی ایک یہ ایس یو وی یہ گراج کے اندر اس طرف کھڑی ہے اور ایک ایس یو وی جو ہے وہ ادھر آ جاتی ہے. میرے لیے اچھا ہے کہ میری یہ بائک جو ہے وہ سردیوں میں یہاں کھڑی ہوتی ہے. یہ جو میں نے کارڈز رکھے ہوئے ہیں میں ادھر اس طریقے سے کھڑی کرتا ہوں. تو یہ تھا ریویو اس کا. میرے پاس کوئی بہت زیادہ کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں، کیونکہ صرف میں اس کی تعریفیں ہی کرتا جاؤں گا تو پھر کہیں گے جی شاید میں کوئی ہونڈا والوں سے پیسے لیتا ہوں. نہیں، میں ویسے ہی بہت بڑا فین ہوں اس بائک کا. اس کے اوپر ریسرچ کر کے بہت سارے میں نے اس کے اوپر آرٹیکلس پڑھے تھے. تو میرے خیال میں یہ ریویو بہت ہے، یہ بات ہم کر چکے ہیں. اب اگلا سین ہے، جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ اس سال میں کہاں کہاں جانا چاہیے. میرے پاس آپشنز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ میں اس سال کینیڈا کی جو لیکس ہیں اس کے ارد گرد جو پورٹس ہیں میں ان کو موسٹلی ڈے ٹرپس شروع میں کروں گا. وہ اس لیے کہ میرے پاس ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک لمبے ٹور کے لیے جا سکوں. لیکن جو ہی میں جون میں
یا جون کے بعد میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں ایک لمبے ٹرپ پہ جانا چاہتا ہوں، جو کہ میرا اندر ایک بڑا ڈریم ٹرپ ہے، وہ بھی تقریباً کوئی 10,000 کلومیٹر کے قریب ہے، تو وہ میں کرنا چاہوں گا اس سمر میں، یا اس سے بھی زیادہ کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد میری جو اگلی پلاننگ ہے میری یہ ہے کہ میں یو ایس اے کی ساری 48 اسٹیٹس جو پاسبل ہیں بائی روڈ وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ 50 اسٹیٹ میں سے 48 اسٹیٹس ہیں جو آپ روڈ سے کنیکٹڈ ہیں، باقی پھر وہ فیری لینی پڑتی ہے۔ تو پہلے 48 اسٹیٹس کو کروں گا، جس میں بہت ساری کافی زیادہ میں نے کی ہوئی ہیں اسٹیٹس، لیکن ان کو میں کاؤنٹ نہیں کروں گا۔ میں موٹر سائیکل کے اوپر جو کروں گا میں ان کو کاؤنٹ کروں گا، گاڑی کے اوپر تو باقی کی ہوئی ہیں۔ تو یہ تھا جی ریویو موٹر سائیکل کا اور میرے سینٹ جان کے وزٹ کے بارے میں، شارٹس تھا، اور آپ کے ساتھ ہیلو ہائی۔ انشاءاللہ یہ سیزن جو ہے کافی بیزی رہے گا، میکسیمم رائڈس پہ جائیں گے، شارٹ سمپل رائڈس ہوں گی، بہت ہائی فائی میں پرومس نہیں کرتا، اور کب میں اگلے ٹور پہ جاؤں گا کوشش کروں گا آپ سے ویک میں 1 یا 2 دفعہ ضرور ملاقات ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔